अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में ज़िक्र था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को झंडा दिया और हज़रत अली के ज़रिए ही किला नाम की फ़तेह हुई। अब आगे किला साब बिन मास की फ़तेह। किला नाम के बाद किला साब क़ुव्वत व हिफाजत के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मजबूत किला था। मुसलमानों ने हज़रत हुबाब बिन मंज़र अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु की कमान में इस किले पर हमला किया और 3 रोज़ तक इसे घेरे में लिए रखा। तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किले की फ़तेह के लिए ख़ुसूसी दुआ फरमाई। इब्ने इस्हाक़ का बयान है कि कबीला असलम की शाख बनु सहम के लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, हम लोग चूर हो चुके हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। आपने फरमाया, या अल्लाह, तुझे इनका हाल मालूम है, तू जानता है कि इनके अंदर क़ुव्वत नहीं और मेरे पास भी कुछ नहीं कि मैं इन्हें दूँ। लिहाजा इन्हें यहूद के ऐसे किले की फ़तेह से सरफराज फरमा जो सबसे ज़्यादा कारआमद हो, जहाँ सबसे ज़्यादा खुराक हो और चर्बी हो। इसके बाद लोगों ने हमला किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने किला साब बिन मास की फ़तेह फरमाई। खैबर में कोई ऐसा किला न था जो इस किले से ज़्यादा खुराक और चर्बी रखता हो। और जब दुआ फरमाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस किले पर हमले की दावत दी तो हमला करने में बनु असलम ही पेश थे। यहाँ भी किले के सामने मुबारज़त और मार काट हुई। फिर इसी रोज़ सूरज डूबने से पहले किला फतह हो गया और मुसलमानों ने इसमें बाज़ मंजनीक और दबाबे भी पाए। इब्ने इस्हाक़ की इस रिवायत में शदीद भुखमरी का तस्करा किया गया है। इसी का ये नतीजा था कि लोगों ने फतह हासिल होते ही गधे ज़िबा कर दिए और चूल्हों पर हंडियाँ चढ़ा दी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आपने घरेलू गधे के गोश्त से मना फरमा दिया। किला ज़ुबैर की फ़तह। किला नाम और किला साब की फ़तेह के बाद यहूद नज़ा के सारे किलों से निकलकर किला ज़ुबैर में जमा हो गए। ये एक महफूज किला था और पहाड़ की चोटी पर वाक़या था। रास्ता इतना पुरपेज और मुश्किल था कि यहाँ ना सवारों की रसाई हो सकती थी ना प्यादों की। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके गिर्द महासरा कायम किया और 3 रोज़ तक महासरा किए पड़े रहे। इसके बाद एक यहूदी ने आकर कहा, अय अबू कासिम, अगर आप 1 महीना तक मुहासरा जारी रखें तो भी इन्हें कोई परवाह न होगी। अलबत्ता इनके पीने का पानी और चश्मे ज़मीन के नीचे हैं। ये रात में निकलते हैं, पानी पी लेते और ले लेते हैं, फिर किले में वापस चले जाते हैं और आपसे महफूज रहते हैं। अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो ये घुटने टेक देंगे। इस इत्तला पर आपने इनका पानी बंद कर दिया। इसके बाद यहूद ने बाहर आकर ज़बरदस्त जंग की जिसमें कई मुसलमान मारे गए और तकरीबन 10 यहूदी भी काम आए, लेकिन किला फतह हो गया। किला अबी की फ़तह। किला ज़ुबैर से शिकस्त खाने के बाद यहूद हुस्न अबी में किला बंद हो गए। मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया। अब की बार दोशंबा जोर जांबाज यहूदी यके बाद दीगरे दावत मुबारज़त देते हुए मैदान में उतरे और दोनों ही मुसलमान जांबाजों के हाथों मारे गए। दूसरे यहूदी के कातिल सुर्ख पट्टी वाले मशहूर जाँफरोश हज़रत अबू दजाना समाक बिन खरशा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु थे। वो दूसरे यहूदी को कत्ल करके नहायत तेज़ी से किले में जा घुसे और इनके साथ ही इस्लामी लश्कर भी किले में जा घुसा। किले के अंदर कुछ देर तक तो ज़ोरदार जंग हुई, लेकिन इसके बाद यहूदियों ने किले से खिसकना शुरू कर दिया और बाला आखिर सब के सब भागकर किला नज़ार में पहुंच गए, जो खैबर के निस्फ अव्वल यानी पहले मंतक़े का आखिरी किला था। किला नज़ार की फ़तह। यह किला इलाक़े का सबसे मजबूत किला था और यहूद को तकरीबन यकीन था कि मुसलमान अपनी इंतहाई कोशिश सर्फ कर देने के बावजूद इस किले में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए इस किले में उन्होंने औरतों और बच्चों समेत क़याम किया, जबकि साबिक़ा 4 किलों में औरतों और बच्चों को नहीं रखा गया था। मुसलमानों ने इस किले का सख्ती से मुहासरा किया और यहूद पर सख्त दबाव डाला, लेकिन किला चूँकि एक बुलंद और महफूज पहाड़ी पर वाक़या था, इसलिए इसमें दाखिल होने की कोई सूरत नहीं बन पा रही थी। इधर यहूद किले से बाहर निकलकर मुसलमानों से टकराने की जराअत नहीं कर रहे थे, अलबत्ता तीर बरसा कर और पत्थर फेंक कर सख्त मुकाबला कर रहे थे।
جب اس قلعہ انصار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم دیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ہو گئے، یعنی ان کے چھید ہو گئے اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی، اور بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نکل گئے، بلکہ اس طرح وہاں بھاگے، وہ بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے کھسک کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے، اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا نصف اولا یعنی نزا اور شق کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کی فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان باقی قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی کتیبہ کی طرف بھاگ گئے۔ خیبر کے نصف ثانی کی فتح۔ نزا اور شق کا علاقہ فتح ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتیبہ وتی اور سلالم کے علاقے میں کا رخ کیا۔ سلالم بنو نذیر کے ایک مشہور یہودی ابو الحقیق کا قلعہ تھا۔ ادھر نزا اور شق کے علاقے سے شکست کھا کر بھاگنے والے سارے یہودی بھی یہیں پہنچے تھے اور نہایت ٹھوس قلعہ بندی کر لی تھی۔ اہل مغازی کے درمیان اختلاف ہے کہ یہاں کے تینوں قلعوں میں سے کسی قلعے پر جنگ ہوئی یا نہیں۔ ابن اسحاق کے بیان میں یہ صراحت ہے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، بلکہ اس کے سیاق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قلعہ محض جنگ کے ذریعے فتح کیا گیا اور یہودیوں کی طرف سے خود سپردگی کے لیے یہاں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ لیکن واقدی نے دو ٹوک لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اس علاقے کے تینوں قلعے بات چیت کے ذریعے مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ ممکن ہے قلعہ قموس کی حوالگی کے لیے کسی قدر جنگ کے بعد گفت و شنید ہوئی ہو، البتہ باقی دونوں قلعے کسی جنگ کے بغیر مسلمانوں کے حوالے کیے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے کتیبیہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصد فرمایا کہ منجنیق نصب فرمائیں۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کے لیے سلسلہ جنبانی کی، صلح کی بات چیت۔ پہلے ابن ابی الحقیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس پہنچ کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جاں بخشی کر دی جائے گی اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ صرف وہ کپڑا لے جائیں گے جو انسان کی پشت پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔